Yan guys, maglalaban si Bakal Boys saka si Boy Pusit. Ayan. Okay, fight! Fight! Ayan guys. Oh, ito. Mga magandang digmaan guys, oh. Okay. Oh, ito, ayan oh. Oh, hindi. Oh. Magandang bigayan guys. Oh. Ito. Oh. Oh, tinawala si Boy Pusit. Oh, ito. Si Bakal Boys, oh. Oh. Kaliwa si Bakal Boys. Ayan. Ayan, oh. Ay, tinabaan si Boy Pusit. Ayan. 2 minutes so, ah. Oh. Uy, ang galing. Oh, pre-uppercut ni Bakal Boys, ah. Oh. Oy. Oh, ah. Oh. Yeah. Napagod si Boy Pusit at si Bakal Boys. Ayan. Ayan guys. Ayan. Oh. Bitira si Bakal Boys. Oh. Boy Pusit yung nakaitim. Yung nakaubad si Bakal Boys. Oh. Babo. Tinatamaan. Yung gloves lang yata tinatamaan nyo. Malay suntok si Bakal Boys. Hindi makapurma si Boy Pusit. Si Bakal Boys. Tama si Kuna. Trabahan. Tama. 2 minutes.